मेरा नाम हनीफ कुवैती है सर, ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। ठीक है और जी जी। इस वक्त इम्तियाज़ साहब का एक हमें अल्फाज नहीं है हमारे पास, बड़े भाइयों की तरह थे और वो हमें छोड़ के चले गए। बड़े दरवेश आदमी थे वो, अल्फाज नहीं है हमारे पास। बड़ी मेहरबानी। आपको बताता चलूं कि इनके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आयद हो गई। इनके एक भाई थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके छोटी छोटी औलाद थी, 5 6 7 अफराद थे। इस भाइयों ने मिलके बहुत ही इन बच्चों की खिदमत की। सारी ज़िंदगी इन्होंने कमाया, जितना भी कमाया ये अल्लाह के लिए एक ना इनके लिए इम्तहान था। और सब अपने बच्चों समझ के इन्होंने सारा लगाया उन पे। और भतीजियों को ऐसा पाला, ऐसा पोसा कि उनको महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरी खुद बेटियां या बेटियां नहीं, ये बेटियों से भी ज़्यादा इन्होंने किया। और दिन रात एक करके मुशक्कत करके कमाते थे, फिरते थे कि मैं ना अपना घर संभालूं। आज तक भी वो किराए के मकान में रह रहे हैं। ऐसा ही है भाईजान, आज तक वो किराए के मकान में रह रहे हैं। और शुरू से ही क्या उनका इरादा था? उनका इरादा था कि यार मेरे बच्चे अच्छा खा जाएं, मेरे भाई के बच्चे अच्छा खा जाएं, उनका सारा निज़ाम अच्छा हो जाए। मैंने लास्ट टाइम हॉस्पिटल में था तो कुछ मेरा उनके साथ रिलेशन था इस तरह का कि यार मैंने आपसे कुछ लेना देना है। मैं कहा यार आपस में कोई लेना देना नहीं होता, आपने सारी ज़िंदगी मेरे साथ इतना अच्छा ताउन किया, अखलाक किया, बर्ताव किया है। और माशाल्लाह ज़फ़री खान शो से और उससे पहले कई ऐसे शो हैं जो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी है, लोगों ने पसंद भी किया, सब कुछ किया है। जिस दिन ज़फ़री खान शो से फारिग हुए हैं तो मेरे घर आया, कहते ये आपके बच्चों के लिए मैं पिज़्ज़ा लेके आया हूँ, बोतल लेके आया हूँ। मुझे रोना आ गया। मैं क्या अल्लाह आपको कामयाब करे। क्योंकि मेरा तो बचपन भी इनके साथ गुजरा। हम एक इलाके में रहते थे, एक जगह में रहते थे। फिर उसके बाद जब वो फील्ड में आ गए तो फिर हमें भी उनको देख के शौक़ पैदा हुआ। मैं उनके साथ रहे और एक दोस्ताना भी था, एक बहुत ही शफीक, बहुत ही मेहरबान, बहुत ही मोहब्बत करने वाला मेरा दोस्त, बल्कि मैं उन्हें बड़े भाई का दर्जा देता था और उनकी बातों को मैं फॉलो किया करता था। बहुत जगहों पे जहाँ पे हमारे हौसले पस्त होते थे वही हौसला देता था और हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही हौसले देते थे। और वाक़यात तो इस कदर है कि मैं शुरू करूं तो मुझे ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने ज़िंदगी का बहुत हिस्सा उनके साथ गुजारा। घूमती जिम्मेदारी जितनी बनती है वो तो हम आर्टिस्टों के साथ बिल्कुल भी अदा की जा ही नहीं रही। ख़ास तौर पे जब से ये 3 साल हुए हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये इस्तेहसाल आर्टिस्टों का ही क्यों हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रोते रहें, बिलखते रहें, कलपते रहें, सोर्स होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं कर सकते। और आर्टिस्ट भाई जो हैं हमारे, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अब ये जो लम्हा है वो तो हर एक पे आना है, लेकिन हम में से किसी भी कोई काम की तैयारी नहीं कर रहा कि हमने जब इनसे जाके अपने उन दोस्तों से मिलना है जो हमसे अच्छी जगह पे चले गए तो हमको जवाब क्या देना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा। और सारी ज़िंदगी इनके साथ 35-40 साल से याराने में रहा हूँ। मेरा इनका घर का आने जाना था। मैं काफ़ी अरसे से खुद बीमार था। ये मेरा इस तरह था कि मेरा एक बाप था। ये मेरा बाप था। मेरे घर में मुझे आना, थिएटर में साल देख जाना। मैं ऐसे खुद भी एक्टर था, स्टेज अदाकार था। इन्हीं को देख के मैंने ना एक्टिंग स्टार्ट की। उसके बाद इन्होंने मुझे गाइडेंस दी, मेंटेन किया, समझाया, बेटे ये बात गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरे साथ ऐसा मसला था कि मैं खुद एक फालज का मरीज़ हो गया था, अटैक हुआ था मुझे ये समझाने के लिए मेरे घर आए, कहते यार टेंशन न ले, सारी ज़िंदगी हमने ना ऐसे ही वक्त पास करना है, ऐसा ही हमारे साथ होना है। अभी भी बीमार हूँ, मुझे मना है, मुझे यानी कि इन चीज़ों पे मना किया गया है कि आप किसी फोतगी पे अटेंड ना हो, आपको कुछ हो जाएगा। इन्होंने मुझे दिलासा दिया है, बड़ा सहारा दिया है, आए मेरी खिदमत की। इनके पास है भी कुछ नहीं, अपनी जेब में से निकाल के जो कुछ है मुझे दे रहे हैं। ये है भी कुछ नहीं है, तो जो इसके अपने खाने के लिए घर में पड़ा हुआ मुझे दे के आके ये आप रखो, मेरे पास गुंजाइश इतनी है। मैं फिर भी चुप करके ना, मैं कहा चलो मैं इसकी खुशी ये रख लेता हूँ। बहरहाल हमेशा से इन्होंने मुझे समझाया है
اور میرا خیال بھی کیا ہے. مجھے آتے تھے, میری طبیعت خراب ہوتی تھی, مجھے دباتے تھے, میرا جسم دبا رہا ہے. اس ٹائم بالکل پرفیکٹ تھے, سیٹ تھے. ان کو سال دے کے جاتا آتا تھا, آج سے تقریباً سال پہلے ان کی طبیعت ہی ٹھیک ہوتی تھی. ان کو سال دے کے جاتا تھا کہ چلو میں ان کے ساتھ جاؤں یار, ان کی طبیعت ٹھیک. کئی دفعہ راستے میں طبیعت بھی خراب ہوئی, کمی بیشی بھی ہوئی, بڑی مشکل حالات میں انہوں نے وقت پاس کیا. اور میں پاکستان حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا اس میرے بھائی کے ساتھ خیال کیا جائے. اس کی بچیاں ہیں اور بھی بچیاں ہیں. یہ اکیلا گھر نہیں سنبھال رہا, پورا گھر اسی سر پہ ہے. آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کی مہربانی ان کا خیال کیجئے, خدا را ان کا خیال کیجئے. میں تو یہی کہوں گا جی, میرا فائنلزم یہی سوال ہے کہ میں پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ان کے فائنلزم کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے شروع سے ہی. میں حکومت پاکستان سے اور آرٹسٹان سے کہ آپ کی مہربانی جتنے بھی کوئی عہدیداران ہیں آرٹ کونسل کے یا یونین کونسل یا کسی بھی کو, آپ کی میری بڑی مہربانی ان کے ساتھ کوئی مالی ریکوائرمنٹ ہے, ان کی مالی معاونت کی جائے, ان کا خیال کیا جائے. ادروائز ان کے ساتھ میرے خیال سے ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ میں بھی جانتا ہوں, جتنا اگر کچھ ہوا ہوتا نا آج اس کنڈیشن میں یہ نہ ہوتے. وہ تو اللہ کی طرف سے انسان کو موت برحق ہونی ہے, وہ مجھے بھی آنی, سب کو آنی, کسی کو بھی آنی, پر ان کے ساتھ ہوا کچھ نہیں. اگر کچھ ہوا ہوتا, اتنے بڑے آرٹسٹ چلے گئے ہیں, اتنے بڑے آرٹسٹ چلے گئے ہیں, معین اختر چلا گیا, عمر شریف چلے گئے, امان اللہ چلے گئے ہیں, سب چلے گئے ہیں, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, بڑے نام ہیں. کس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے. یہ میرا بھائی اتنا بڑا اچھا ایکٹر تھا, سلیقہ تھا, تہذیب تھی, تمدن تھا اس کے اندر, خلوص تھی, نیت تھی. کبھی کسی کے ساتھ, لاسٹ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, کہتے یار مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے, سب میرے لیے دعا کرو بس. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے کہ حکومت پاکستان سے اور ان آرٹسٹ ہے جو سینئر اداکار ہیں اور جو آرٹ کونسل ہیں کہ ان کے جو بیک پہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کا خیال کیجئے. ان کی ذمہ داریاں بہت تھی پہلے بھی, آج بھی یہ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں. اپنا 35-40 سال 40 سال 45 سال جو انہوں نے گزارے ہیں تھیٹر کی زندگی میں, آج بھی یہ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں. انہوں نے اپنا تر چھپانے کے لیے, اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے سارا یہ تیور کیا ہے, یہ میور کیا ہے. آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سے التماس ہے کہ ان سے کوئی خیال کیجئے, خدا را ان کے لیے کوئی خیال کیجئے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا اپنا صابر علی, اسٹیج اداکار, پروڈیوسر. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سینئر اداکار امتیاز مغل صاحب جو آج اس دنیا میں نہیں رہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن سب نے جانا ہے, لیکن اللہ کرے کہ آدمی اپنا آخرت اچھی کر کے جائے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سینئر آرٹسٹ جو اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن بڑے کم لوگ, بڑے فیلڈ کے بہت کم لوگ آئے ہیں, لیکن جو آئے ہیں ان کی مہربانی, اور جو نہیں آئے ان کی مہربانی. تھینک یو. امتیاز مغل صاحب ایک خود بہت اچھا واقعہ تھے, ان کے ساتھ بہت سے واقعے گزرے ہیں. بس اللہ نے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا